So hello guys. Lang i-share ang akong na-experience no. Silin lover ko. Then order ko online. So wala ko nag-think nga it's a scam. So nag-order ko og because they have promo like buy two or buy one take one like 1299 so like that. So nag-order ko sandal so it's 2 pair. Oh, then it took some week or something. Oh, 1 week or something before it's arrived. Oh, diba? Sandal akong gi-order. Silin. Tawa akong na-receive. A garbage. Okay ra unta tuog. Masulob man lang ang usap. Gitagsa-tagsa pa siya og kanang box. Diba? Tagsa siya. Para makita ninyo. See? Unsa ka? Pares ani. Kuan ilang gihatag sa kuha. Mura